तुम्हें चांद पे जाना है, तुम मियाँ की गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। 20 साल के बाद कोई पॉलिटिशियन हिम्मत नहीं करेगा तुमको मियाँ बोल के गाली देगी। यदि ईरान मुस्लिम स्वाली चांदो चाबो बारे আমার ছোৱালী বিলাক কিয় যাব আজি মিয়া বলি গালি দি আছে, মিয়া বলি গালি দি আছে। আমি আরো কিছুদিন মেহনত কৰিব লাগিব, বেছি নাই, অনলি 20 ইয়ার্স আপোনালোকে মেহনত কৰক, নিজৰ আওলাদৰ কুৰবানী দিয়ক। আপোনাৰ আওলাদ কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে, অসমৰ কালি ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগে, কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে, এডুকেশনিষ্ট হ'ব লাগে, আপনার ডক্টর হব লাগে, ইঞ্জিনিয়ার হব লাগে। কালি 20 বছর পিছত কোনো এজনে বহিৰাগত আহি আপোনালোকক মিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে। আপোনাক শিক্ষিত হোক, এডুকেশনের ওপৰত যাওক আসমানত। এটা জাতি যদি শিক্ষা থাকে, উন্নতি থাকে, শিক্ষা থাকিলে প্রগতি হব, চিত্ত থাকিলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হব। आपके बाप दादा का खून इस मिट्टी में है, ये आपको समझ के जाना है और दिल में लेके जाना है। आज আমার ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মীর জাফর মুসলমান হয়ে আছে, নিজের জাতির লোকে হত্যারি করে আছে। দুই দুই পয়সার কারণে জাতির লাখ লাখ স্কিম মারি খাই আছে, এইগুলো মুসলমান। এই কম গোলাম থাকা ভাল, যে কমে নিজের শহীদক কুলহুয়াল্লাহ পড়ি সব দিব নোৱাৰে, গোলাম থাকা ভাল। আফসোসৰ কথা, ডাঙৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আছিল ইংরেজৰ। 50% শক্তি আমার শেষ, অনলি 50% মুসলিমের লড়ি কি এই দেশক যদি आजाद कराइছে আমার बाप दादा आजाद कराइছে। फख्र से कहो हमने अंग्रेजों को भगाया, इस देश के खातिर खून हमने हर जगह बहाया। ये हमारा खून है तो इस लाल चादर की तरह पूरे हिंदुस्तान के गली गली में फैला। मुसलमान है अंग्रेजों चौक चौक मिलाई, लाख लाख मानव शांति। 57,000 उलमाए किराम दिल्ली থেকে লাহোর আর দিল্লি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত কোনো গাছ এনেকুৱা নাছিল য'ত কোনো না কোনো আলিমৰ ফাঁসিত লটকাই গেল। এটা টাইম আহিছে যে মুসলমানে অকলে লড়িলে নোৱাৰিব। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिसे, आज से ये देश गुलाम हो गया, ये दारुल हर्ब हो गया। मतलब इसके अंदर अंग्रेजों की अब कोई बात नहीं जाएगी। हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, गोली उठाओ। এই আজাদির কারণে আমার বুজুর্গানে দিন সারি বরস মাল্টার জেলত থাকিছে, বাপদাদার কুরবানি নাই। এই দেশ কেন आजाद হল? अपना लहू हमने दिया है, इस देश के खातिर सर हमने कटाया है। महात्मार खिताब আমার বুজুর্গানে দিছে, আমার আউলিয়ায়ে কিরামে দিছে, আল্লাহর ওলিयों को दिसे। आज ही के बाद हम आपको महात्मा बनाते हैं, आप महात्मा गांधी है। जवाहरलाल नेहरू কৈছিল आज से 75-76 साल के बाद इस मुल्क में ऐसे गद्दार आएंगे जो मुल्क को भाषा के नाम पे और कौम के नाम पे बांटेंगे। वो मुल्क का सबसे बड़ा खराब दिन होगा, वो बहुत बड़ा गंदा दिन होगा। जवाहरलाल नेहरू आज 77 ইয়ার্স देखा तो दूर अंदेश हिसाब कोई से साफ हसे जाओ अपना लगे घरों कोई साफ। आज से 75 साल के बाद ऐसे लोग सत्ता पे आएंगे जो धर्म के नाम पे और जो जुबान के नाम पे अपने मुल्क को बांटेंगे। वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शर्म का दिन है। आमी एक नंबर काम आसिल शिक्षा, आमी 20 पड़ा आज लिटरेसी रेट हमार हायर सेकेंडरी एडुकेशन जाए 14% নাই, যে কমর 40% লিটারেসি রেট নাই, এই কমে কি দেশক আগবাড়াই লৈ যাব? কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হবো, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট হবো? আমি আমার লড়াই আহক আপনাদের ঠেলা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, রিক্সা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, মাটি কাটি নিজের আওলাদক আপনাদের শিক্ষা দি আছে, এটার কারণে আমি আপনাদের সালাম। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उसकी बुलबुले हैं, वकील से ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज 77 গণতন্ত্র দিবসৰ উপলক্ষে मैं আপনার সন্মুখত ঠিক আছো। কিছু মানুহে
হব পাৰে, এইটো এটা মিটিং হিচাপে ল'ব বা এটা উৎসৱ হিচাপে ল'ব। আপোনালোকে বোধহয় নাজানে যে এই আজাদীৰ লৰাই যিটো আমি 1947 পাইছো, কমসে কম 2-250 বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ বুজুৰ্গানে দিন ওলামায়ে কেৰাম লাখ লাখ ওলামায়ে কেৰাম জান দিছে, শ্বহীদ হৈছে। আজিকালি আফসোসৰ কথা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া স্কুলত যায়, কলেজত যায়, তাত পঢ়োৱা হয় বোলে তোমাৰ বাপ দাদাৰ কোনো কোৰবানী নাই। মই এই মঞ্চৰ পৰা দায়িত্বৰ কথাই, যদি আমাৰ বুজুৰ্গানে দিন আউলিয়ায়ে কেৰাম 1757 পৰা যদি এই যুদ্ধ আৰম্ভ নকৰিলে হয়, এই ভাৰতবৰ্ষই 1947 এই आजादी পোৱাটো মুশকিল আছে। आपके बाप दादा का खून इस मिट्टी में है, ये आपको समझ के जाना है और दिल में लेके जाना है। अगर आपके बाप दादा ने कुर्बानी न दी होती, इस वतन के एक एक मिट्टी से पूछो, इसके टुकड़े टुकड़े से पूछो, इसके पत्थर पत्थर से पूछो, हर पत्थर पर, हर मिट्टी के ऊपर आपके बाप दादा का खून पड़ा हुआ है। आजादी ऐसे ही नहीं मिली। इसकी हिस्ट्री आज लोग 1885 से शुरू करते हैं। मैं कहता हूं ये धोखा है। इसकी आजादी की पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब आए हिंदुस्तान में 1757 में 1757 আহিছিল যেতিয়া ব্রিটিশ ईस्ट इंडिया कंपनी লৈ जहांगीर बादशाह तात गई परमिशन লৈছিল, हमको सिर्फ थोड़ा बिजनेस का परमिशन दी। কোনে জানে ইংরেজৰ নিয়ত আছিল এই ভাৰতৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰা, ভাৰতৰ কব্জা কৰা। সেই টাইমত আপোনালোকে দোয়া কৰিব নৱাব সিৰাজউদ্দৌলাৰ কাৰণে 1757 যিসকলে হিষ্ট্ৰী জানে প্ৰথমবাৰ আৱাজ উঠাইছিল নৱাব সিৰাজউদ্দৌলা ৰহমতুল্লাহ আলাইহ 23 বছৰ ল'ৰা। আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে হিষ্ট্ৰী নাজানে, এই হিষ্ট্ৰী লুকাই দিয়া হৈছে, ইংৰেজে মুচি দিছে। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজত গৈ লজ্জা পায়, আমার বাপ দাদা বুঝে কোরবানি দিয়া নাই। नवाब सिराजुद्दौला फर्स्ट मैन, फर्स्ट फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। जाना होगा, अंग्रेज तुम लोमड़ी हो, तुम हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हो। যদি এই টাইমত मीर जाफर এজন গদ্দার আছিল, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিপাহী, রাইট হ্যান্ড वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर আছিল, হে গদ্দারি করেছে। এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ লৈ সিপাহী লড়াই একদম মাঝামাঝি সিপাহী লৈ আলোক হৈ গল। আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰক, নৱাব সিৰাজউদ্দৌলা এজন নৱাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল, ই নিজৰ মাথাৰ পাগড়ি খুলি मीर जाफर पावत रखी से टू हिस्ट्री। अल्लाह के वास्ते अंग्रेजों को हिंदुस्तान में मत घुसने दो। 2-4 पैसे के लिए मीर जाफर तुम अपने मुल्क से गद्दारी मत करो, मुल्क को मत बेचो। लेकिन मीर जाफर बिका हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में बिका हुआ था, उसने नहीं माना। आखिर उसी मैदान में, पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए, उनके कई हजार साथी शहीद हो गए। और ये पहला दरवाजा खुला अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए भारत में घुसने का। जब तक हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब जब तारीख लिखा जाएगा, ये जरूर लिखा जाएगा कि सिराजुद्दौला के साथ अगर मीर जाफर, आज भी हमारे असम में गाली देते हैं, हिंदी में उर्दू में गाली है, अज बंगाल मीर जाफर अज बंगाल, আমরা বলি না যে সময় গদ্দারির কোন মাথা है कि वफादारी बेवफाई করে কি বলা হয়, মীর জাফরি করিস না, মীর জাফরি করিস না। আজি আমার ভিতৰত হাজার হাজার লাখ লাখ মীর জাফর মুসলমান হই আছে, নিজের জাতির লগে গদ্দারি কৰি আছে। দুই পয়সার কারণে জাতির লাখ লাখ স্কিম মারি খাই আছে, সেইসকলো মুসলমান, এইসকল হল मीर जाफर। और पिछत 1776 सरंगापेटम अब मैं अपना लोग ले जाऊं कर्नाटका, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह
লাহে লাহে কনবার কমসে কম 3 বার কুলওয়াল্লাহ পড়ি নবাব সিরাজউদ্দৌলার রুহর উপরত টিপু সুলতানের রুহর উপরত আজি আমি জশ্ন করি আছো ওলামার দায়িত্ব হল মাদ্রাসা মাদ্রাসা 26 জানুয়ারি আমার এই প্রোগ্রামটো কৰিব লাগে আমি ইসালে সওয়াব কৰিব লাগে এই বাহাদুর হলৰ ওপৰত সেম মীর জাফরের নিচিনা আৰু একটা গাদের গদ্দার আছিল कर्नाटका की কৈছিল टीपू सुल्तान 1000 साल के गीदड़ों की जिंदगी से एक दिन का शेर का जिंदगी बेहतर है और डट गया और जान दे दिया उसने उसके साथ भी गद्दारी हुआ उसके लोगों ने उसके भाई बंधुओं ने उसका नाम मीर सादिक था ऐन लड़ाई के दिन मीर सादिक वजीर आजम था उसका सारे फौजियों को खबर दे दिया कि आज तनख्वाह मिलने वाला है आज आपका सैलरी बंटने वाला है गरीब सिपाही सब उधर चले गए और अंग्रेजों ने इस मुल्क का आजाद करने का इस मुल्क पे गुलाम बनाने का जो सपना देखा था उन्होंने बड़ी खुशी से पूरा कर लिया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया और अंग्रेज ने झंडा अंग्रेज का लटका के टीपू सुल्तान के मरे हुए सीने के शहीद के शेर के सीने पे ये कहा आज हिंदुस्तान गुलाम हो गया हमारा हुकूमत हिंदुस्तान पे हो गया जो तो दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा ছিল বাঘের বাচ্চা ইংরেজের সাহস হইছে না ইংরেজের সাহস হইছে না তারপর 76 এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে 1876 1776 1799 গই টিপু সুলতান শহীদ হয়েছে সব একবার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন যেগুলো আপনার দেখার কারণে ইমান জান দিছে ইংরেজক আতরাই রাখিছে আমার কুলহুল্লাহ আওয়াজ নাই এইটাই আমার কি দেশপ্রেমী নাকি কুলহুল্লাহ আমি অলপ লাহে লাহে অলপ জোরে পড়িব নোৱাৰো ভয় করু কোনে দেখিবে ক্যামেরা মারি এই কম গোলাম থাকা ভাল যে কমে নিজের শহীদ হল কুলহুল্লাহ পড়ি সব দিব নোৱাৰে গোলাম থাকা ভাল আফসোসর কথা আজি আলিম ওলামা এসব জিনিস ইয়াদ নকরে আজি আমার এটা ফর্মালিটি হয়েছে 26 জানুয়ারি হব মুসলমানে 26 জানুয়ারি 50% থেকে বেশি মানুষে সেলিব্রেট নকরে আমার কি তোমার কি তোমার বাপ দাদার দেশ আজাদ করে তোমার বাপ দাদার খুন আছে তেজ আছে মায়ের নবুঝায় বাপের নবুঝায় এইটো আমার গণতন্ত্র দিবস একেলে অন্য ধর্মের মানুষে কোলোয়া নাই যদি 200 বছর তেজ আমি নিদিলে হয় 1857 যেতিয়া মেরঠত ছাউনি টেন্টত আর্মির ছাউনি মুসলিম হিন্দু এক হয়ে গৈছিল সিপাহী আমি ইংরেজত ইয়ার পৰা ভাগাব লাগিব কুইট ইন্ডিয়া ইংরেজ ইয়ার পৰা যাব লাগিব ইংরেজে তার আগৰ পৰা লুমড়ি ডিভাইড এন্ড রুল আরম্ভ করেছে ডিভাইড এন্ড রুলের ষড়যন্ত্র কি করেছে জানে ডিভাইড এন্ড রুলের ষড়যন্ত্র উড়াই দিছে উড়া বাতরি উড়াই দিছে যে ইংরেজে এই যে গুল্লির ভিতরে চামড়া থাকে এইটু শুয়োরের চর্বি লাগাই দিছে একদম 1 সেকেন্ডের ভিতরে হিন্দু আলোক হয়ে গেল আমি এই হাতিয়ারটা উঠাও ডাঙর একটা ষড়যন্ত্র আছিল ইংরেজর 50% শক্তি আমার শেষ হয়ে গেল অনলি 50% মুসলিমের লড়ি কি করিব হারিল মানুষ এটা মুসলমান হিন্দু হারা নাই দেশ হারিছে আমার ভারতবর্ষ হারিছে তার পিছত এই টাইমত কুরবান যাইয়ে আপনারা আমার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা মরার 1757 এক্সাক্ট 7 বছর পিছত
दिल्लीत हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आलिम एक ऐलान करी से कि आप अंग्रेज को इस मुल्क से जाना होगा, अंग्रेज को भगाना फर्ज है हमारा। उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अगर वो फतवा नहीं दिया होता कि आज से उससे उसी साल 1803 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने बेदखल कर दिया, आखिरी बादशाह था, उसके झंडे के नीचे पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान एक हो गए थे कि अंग्रेज को भगाना है। बुझी पैसे अपना की करिले 1803 अंग्रेजे बहादुर शाह जफर आखिरी कर दी। कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। रंगून पढ़ाई से बहादुर शाह जफर और नास्तात अंग्रेजे तक तो 3 जन लोरार गर्दना काटी प्लेटो तानी रखी से ये आपके नाश्ते के लिए की अत्याचार हुई अल्लाह देखे की कोई से बूढ़ा 87 ईयर्स, माशाअल्लाह शाबाश, बहादुर बच्चे ऐसे ही मैदान से भागते नहीं है, अपने गर्दन पे खून लगा के आते हैं मां बाप के साथ। कहां गए वो बहादुर के औलाद? हम बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, कहां गई वो हमारी बहादुरी? अंग्रेज ने उनको, उनकी बीवी को, जो 2 भी बच्चे थे बच गए थे, उनको सब एक जहाज में डाला और रंगून भेज दिया, बर्मा रंगून। वहां ले जाके एक बादशाह को, अंग्रेजों का जुल्म, एक गैरेज के अंदर रखा बादशाह को, और खाना पीना जो कुछ होता था, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बहादुर शाह जफर जो बादशाहों की आखिरी कड़ी थी हिंदुस्तान के, जिसके बाप कभी अकबर होते थे, जिसके बाप कभी जहांगीर होते थे, जिसके बाप कभी शाहजहां होते थे, जिसके बाप कभी आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह होते थे, उसी बहादुर शाह जफर को विदेश में भेज के एक कोठरी भी नहीं, एक गैरेज में रखा, उसी हाल में मर गए। उन्होंने कहा था कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। मतलब हिंदुस्तान और माटी हमारे 2टा माटियों दिलो ना विदेश पड़े। यही सब जुल्म और अत्याचार कोने करे? अंग्रेजे करे। टाइम है इसे। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ওলামা আপনারা শুনক, ওলামায় মন ভাঙিব নালাগে। এই দেশক যদি আজাদ করাইছে আমার বাপ দাদা আজাদ করেছে। फख्र से कहो हमने अंग्रेजों को भगाया, डर के नहीं, चुप के नहीं, सर नीचे मत करो, सर उठा के बोलो हमने अंग्रेजों को भगाया। इस देश को आजाद वतन हमने बनाया, इस देश के खातिर खून हमने हर जगह बहाया। यह हमारा खून है जो इस लाल चादर की तरह पूरे हिंदुस्तान के गली गली में फैला हुआ है। अपना लोग जाने 1857 আগত দিল্লির পৰা লাহোর লৈকে আর লাহোরের পৰা দিল্লির পৰা অমৃতসর লৈকে কোনো গাছ এনেকুৱা নাছিল যত ইংরেজৰ লগত গদ্দাৰী কৰাৰ কাৰণে আমার বাপ দাদা গদ্দাৰী কৰি নাছিল, ইংরেজৰ লগত গদ্দাৰী কৰিছে। হিষ্ট্রিত লেখা হয় আজিকালি গদ্দার কোন বলে মুসলমান না, মুসলমানে अंग्रेजों चोकुत चोक मिलाई लाख लाख मानुष जान दिसे। हेटू असेल गद्दारी इंग्रेजों साथे देशर खाते नय। आज कोथाय कोथाय पलिटिकल हक तुम्हार की आछे तुम्हार लगे गद्दारी करिছে आमी नकौ। आज এই মঞ্চৰ পৰা কোনে গদ্দারি করিছে, কোনে इंग्रेजर हाथ पाव धोইছিল এই টাইমত,
আর কোনে চোখের চোখে চোখ মিলাই লড়াই হচ্ছে। 57,000 ওলামায়ে কেরাম দিল্লি থেকে লাহোর আর দিল্লি থেকে অমৃতসর পর্যন্ত কোনো গাছ এনেকুৱা নাছিল য'ত কোনো না কোনো আলিমৰ ফাঁসিত লটকাই গাল নাছিল। পাহৰি যাব। এই হিষ্ট্ৰী লিখিব লাগিব, লেখা আছে, আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, নিজৰ আওলাদক শিকাব লাগিব। এক এক দিনে এক এক জায়গাত 10-10 হাজার ওলামা কাটি কুয়াত পালাই দিছে। এই अंग्रेजे उठाइसे। हमारे बाप दादा उफ करा नहीं। देश को आजाद करना है, इस देश को गुलामी से आजाद करना है। ये कारण है भाई, अल्टीमेटली कोई एट टाइम आईसे जब मुसलमाने अकले लड़िले नवारिब। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिसे, आज से ये देश गुलाम हो गया, ये दारुल हर्ब हो गया। मतलब इसके अंदर अंग्रेजों की अब कोई बात नहीं जाएगी। हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, गोली उठाओ। हजारों हिंदू मुसलमान निकल गए एक साथ, जंग में शरीक हो गए, जंग में शहीद हो गए। वो मरहला था जब ये हमारे देश को आजाद होना था। 1900 आरंभ हुई। गांधी जी 1920 अफ्रीकार पर आई से भारत लामी से हमारे सब मुसलमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शगुल हिंद मदनी रहमतुल्लाह उस्ताद, बॉम्बेर पोर्ट से तो है बंदरगाह जोताई जहाज लामे। এই আজাদির কারণে আমার বুজুর্গানে দিন সারি বরস মাল্টার জেলত থাকিছে, কালা পানিত থাকিছে। 99% মুসলমান ওলামায়ে কেরাম জেলত হয়েছে। হিস্ট্রি নাই, যাও আপনাদের ইন্টারনেটে যাও, আজি পাই যাব কোন কোন বুজুর্গানে দিন শহীদ হয়েছে, তাত গৈ জেলত মরিছে। আপনাদের কয় বলে আমার বাপদাদার কুরবানি নাই, বাপদাদার কুরবানি নাই। ये देश क्यों का आजाद हो? इस देश को अपना लहू हमने दिया है, इस देश के खातिर सर हमने कटाया है। हिम्मत रखिबो, साहस रखिबो। आहार पिছত मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद देखतर उस्ताद मौलाना अबुल कलाम आजाद सबे मिलिया परामर्श करिले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर खिलाफत आंदोलन हिस्टोरिकल डे सबे कैसे बोले आमी कोनो एजन हिंदू मानुक आगे দিব লাগিব যদি লড়াই আমার জিকার ইচ্ছা থাকে। গান্ধীজি আইছে 1920 सब कैसे बंदरगाह बॉम्बे लोग हिस्ट्री শুনো, যাও इंटरनेट पढ़ो, যাও गुगल চাও अपना लोग। ठीक है सर ना एक एक कथा आशा पाबो मैं पब्लिक याद अपना लोग सम्मुखत आई मैं धमाली नकरो। ऑथेंटिक रिपोर्ट मोर ओसरात आछे, आज এইটোত सब आछे, কেউ লুকাব নোৱাৰিব। তার পিছত সবে মিলি গান্ধীজি, একজন গান্ধীজি আছে, महात्मार खिताब আমার बुजुर्गाने दिसे, हमार औलिया किरामे दिसे, अल्लाहर वलियों को दिसे। आज ही के बाद हम आपको महात्मा बनाते हैं, आप महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी लोगे सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी लोगे हमार डाउन डाउन हिंदू लीडर जियोगले पिছত गई आजाद हर पिছত देशर मिनिस्ट्री पाइছে, डाउन डाउन मिनिस्ट्री पाइছে। सब हिंदू भाई आसे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एक लोग सरोजनी नायडू, सब मिली एक लोग आंदोलन कर। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, महात्मा गांधी है बिना लड़ाई देश आजाद करा। एकता कतरा लोग भाई बना लगे हम देश आजाद कर दिम। अंग्रेजर एवरी बस्तुर बायकट करिसे जे अंग्रेजर याद कोनो बस्तु नचलिब। এই সব কষ্ট করি আমার দেশ আজাদ হল।
जवाहरलाल नेहरूले 1946-45 प्रथम 47 जितिया लेक्चर दिसिल जाओ अपने इंटरनेट मैं अलप आगे चाई जवाहरलाल नेहरू কৈছিল आज से 75-76 साल के बाद इस मुल्क में ऐसे गद्दार आएंगे जो मुल्क को भाषा के नाम पे और कौम के नाम पे बांटेंगे। वो मुल्क का सबसे बड़ा खराब दिन होगा, वो बहुत बड़ा गंदा दिन होगा। जवाहरलाल नेहरू आज 77 years एक तो दूर अंदेश हिसाब कोई से साफ हसे जाओ कपड़ा लगे घर कोई साफ। आज से 75 साल के बाद ऐसे लोग सत्ता पे आएंगे जो धर्म के नाम पे और जो जबान के नाम पे अपने मुल्क को बांटेंगे। वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शर्म का दिन होगा। ये भी कहा था उन्होंने, खबरदार मुल्क को सबसे ऊपर रखो, देश को ऊपर रखो, जात पात को पीछे छोड़ दो। मैं आसाम का हूं, मैं बंगाल का हूं, मैं मद्रास का हूं। अरे हिंदुस्तान बचेगा तो तुम आसाम के हो, हिंदुस्तान बचेगा तो तुम आसाम के हो, तुम बंगाल के हो। आज कुछ लोग सत्ताधारी सरकार पे आके अपना लोग कोई से अपना लोग बुझी मिया मैं एक कथा याद कब লাগিব नकले न्याय নহব। কিছু মানুহে যিসকলৰ বংশৰ কোনো পাত্তা নাই, ঘৰ পৰা ব্লাড আহিছে, কিয় ক্ষমতা পাইছে আমাৰ ভুলৰ কাৰণে। জানেনি আপোনালোকে যিসকলে ক্ষমতাত আছে। আমি এক নম্বৰ কাম আছিল শিক্ষা, আমি পিছ পৰা আজি লিটারেসি রেট আমার হায়ার সেকেন্ডারি যদি এডুকেশনে যায় 14% নাই। যে কমৰ 40% লিটারেসি রেট নাই, এই কমে কি দেশক আগবাড়াই লৈ যাব? কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হব, এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট হব? আমি আমার ল'ৰা ছোৱালী আহক আপোনালোকে। ঠেলা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, ৰিক্সা চালাই আছে কোনো পাপ নহয়, মাটি কাটি নিজৰ আওলাদক আপোনালোকে শিক্ষা দি আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক সালাম কৰিছো, মই সালাম কৰিছো। আমি আৰু কিছুদিন মেহনত কৰিব লাগিব, বেছি নাই, অনলি 20 years আপোনালোকে মেহনত কৰক, নিজৰ আওলাদৰ কুৰবানী দিয়ক। আপোনাৰ আওলাদ কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে অসমৰ, কালি ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব লাগে, কালি সাইন্টিষ্ট হ'ব লাগে, এডুকেশনিষ্ট হ'ব লাগে, আপনার ডক্টর হব লাগে, ইঞ্জিনিয়ার হব লাগে। কালি 20 বছর পিছত কোনো এজনে বহিৰাগত আহি আপোনালোকক মিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰিব। আজি মিয়া বুলি গালি দি আছে, মিয়া বুলি গালি দি আছে। আপোনাক শিক্ষিত হোক, এডুকেশনের ওপৰত যাওক আসমানত। আজি মই দেখিছো ইৰাণৰ এটা ছোৱালী চান্দত গৈ আছে ফার্স্ট টাইম। যদি ইৰাণৰ মুসলিম ছোৱালী চান্দত যাব পাৰে, আমাৰ ছোৱালীবিলাক কিয় যাব নোৱাৰে? আমি শিক্ষাৰ মৰ্যাদা দিব লাগিব, আমি সকলক চান্স দিব লাগিব। ঘৰে ঘৰে স্কুল বনাওক। আল্লাহকে বাস্তে আপোনালোকে বিজনেস কৰি আছে না? যদি 50,000 টাকা থাকে, এটা সৰু সৰু ৰুম লৈ 5টা ছোৱালী আপোনালোকে তাত পঢ়াওক, পইচা কম নহব, পইচা পাব আপোনালোকে। শিক্ষা লাগে। এটা জাতি যদি শিক্ষা থাকে, উন্নতি থাকে, শিক্ষা থাকিলে প্রগতি হব, শিক্ষা থাকিলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হব। এই কান্দাটো আমি কান্দি আছো। আজমল ফাউন্ডেশন এইটো কৰি আছে, আজমল সুপার 40 এইটোই কৰি আছে। আপোনাৰ লগৰ ছোৱালীসকলক আপোনাৰ আমাৰ হাতত দিয়ক। কিছু মা বাবার যদি ইচ্ছা থাকে, অভিভাৱকক মই কৈ আছো, ইতেই আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হব। কালি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছো। এই আমার ছোৱালীসকলে কান্দি কান্দি নিজৰ বাপ দাদাৰ লগত কথা পাতিছে, মা আমাক ক্ষমা কৰি দিব, বাবা আমাক ক্ষমা কৰি দিব। এই কালচাৰটো আজি কলেজত নাই, ইউনিভার্সিটিত নাই, শেষ হৈ আছে। আমি সেই কালচাरটো আকৌ जिंदा কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো। ये बच्चों को हम बताएंगे तुम्हारे बाप दादा ने क्या कुर्बानी दी। तुम्हें चांद पे जाना है, तुम मियाँ की गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। 20 साल के बाद
कोई पॉलिटिशियन हिम्मत नहीं करेगा तुमको मियां बोल के गाली देनी। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य धरना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ तो। बगैर शिक्षा के कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। इसलिए आप लोग वादा करते हैं अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे? नहीं, सब हाथ उठा नहीं है, बच्ची लोग भी उठाओ। कल आप लोग भी मां बनोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, इंसान बनाओगे, आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अपना लोग আহিছে ইমান কষ্ট কৰি শুনিছে, এইটো कारण मैं अपना को धन्यवाद दिसू। इस देश खाली मुसलमानों से आजाद नहीं हुआ, ये खाली हिंदुओं से आजाद नहीं हुआ, ये सिख से नहीं हुआ, मंगल पांडे भी है, भगत सिंह भी है, अशफाकुल्ला खान भी है, जान देने वालों में रानी महालक्ष्मी आई वो भी है, बेगम हसरत मोहन भी है, वाजिद अली अशसार बीबी 10 বছর বাচ্চার কুরসিদ ভাইয়া জওয়াদানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে। এসব আমার হিস্ট্রি আছে, আপনাদেরকে পড়িব লাগিব, সবে পড়িব ইনশাআল্লাহ হিস্ট্রি। দোয়া করিব মোর কারণে, মোর গা বহুত বেয়া, বেশি টাইম মই ঠিও হয়ে থাকিব নোৱাৰো, কমৰৰ অপাৰেশন হয়েছে আপোনালোকে জানে। দোয়া করিব, আমিও দোয়া করিম। আর 26 জানুয়ারি আমি অহা দিনত 10 गुना বেশি মানুষ জমা হয়ে করিম। ये तो देश हम ही आजाद, इस देश को आजाद भी हमने किया है, हमारे बाप दादा ने किया है। हम भिखारी नहीं है, हम कोई बाहर के लोग नहीं है। इसी देश में हमारे आबा अजदाद पैदा हुए, इसी में मरे, इसी कब्र से उठने वाले हम लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।